अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गौहर गांगरो। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जेको ग्रैंड डायलॉग जी ॻाल्हि कई त ग्रैंड डायलॉग मुल्क में पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कयो वञे। हिन वक़्तु जेको मुआशी बहरान आहे या सियासी बहरान आहे, मुल्क खे उन मां कढण जे लाइ ज़रूरी इहो आहे त हिन मुल्क जा जेके बि सियासी पार्टियूं आहिनि उहे गॾु थियनि ऐं हिन मुआशी बहरान ते पुरमग़ज़ बहस कयो वञे ऐं उनजो हल कढियो वञे। पर हिन वक़्तु जेका अपोज़िशन जी अहम पार्टी आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, उन पंहिंजी कोर कमेटी में इजलास में इन वज़ीर आज़म जे ग्रैंड डायलॉग वारी आछ रद्द करे छॾी आहे, जॾहिं त तहरीक इंसाफ़ जे चेयरमैन इमरान ख़ान साहब हिकु भेरो ॿीहर इहो चयो आहे त हू इस्लामाबाद तरफ़ जल्द लॉन्ग मार्च कंदा, जेतोणीकि इमरान ख़ान साहब दरख़्वास्त ॾिनी आहे सुप्रीम कोर्ट खे त हू जॾहिं लॉन्ग मार्च खणी अचनि त उन्हनि जे तहफ़ुज़ जे हवाले सां को आर्डर जारी कयो वञे। जेतोणीकि सुप्रीम कोर्ट तरफ़ां इन क़िस्म जो को आर्डर न आयो आहे, पर जेको अॻूणो वज़ीर आज़म आहे इमरान ख़ान साहब उन हिकु भेरो ॿीहर इस्लामाबाद तरफ़ अचण जी ॻाल्हि कई आहे। नाज़रीन, जेतोणीकि बजट बि मथां आहे, बजट बि पेश थियण वारी आहे, मुल्की मुआशी जेका सूरत हाल आहे उहा बि ख़राबु आहे। ताज़ो जेको पेट्रोलियम मसनूआत में इज़ाफ़ो थियो जंहिं सबबु महांगाई में इज़ाफ़ो थी वियो आहे ऐं हाणे हिन मौजूदा हुकूमत जो इहो इम्तिहान आहे त जेको गुज़िरियल हुकूमतनि ते मुस्लिम लीग नवाज़ समेत जेके उन जूं इत्तेहादी पार्टियूं आहिनि उहे तनक़ीद कंदियूं ऐं हाणे जॾहिं महांगाई में इज़ाफ़ो थियो आहे त इहो ख़ुदि सवालिया निशान आहे ऐं बजट जेका पेश करणु आहे इहो ख़ुदि इम्तिहान आहे मौजूदा हुकूमत जो त उन में बजट में अवाम लाइ जेको रिलीफ आहे उहो केतिरो हूंदो। इन्हनि मिलनी मामलनि ते अॼु असां गुफ़्तगू कंदासूं। नाज़रीन, हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे डॉक्टर दर्शन लाल साहब, जेको पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो क़ौमी असम्बली में मेंबर आहे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इहो ॿुधायो त वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ साहब क़ौमी डायलॉग जी ॻाल्हि कई आहे, तव्हां छा था सम्झो त हिन वक़्तु PTI जंहिं पिच ते आहे त हिन वक़्तु पॉसिबल आहे त PTI क़ौमी धारा में शामिलु थिए या हिन वक़्तु मौजूदा जेको मुआशी बहरान आहे, ॿिया जेके मामला आहिनि उन्हनि खे हल करण जे लाइ क़ौमी डायलॉग जी टेबल ते अचे? हिन सूरत हाल में तव्हांखे कीअं पॉसिबल लॻे थो ऐं क़ौमी डायलॉग जी जेको वज़ीर आज़म साहब ॻाल्हि कई आहे उनजी शक्ल कहिड़ी हूंदी? मां तव्हांखे इहो ॿुधाईंदो हलां जंहिं ॾींहुं इहा असेंबली वजूद में आई, वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर जेको इमरान ख़ान थियो, जीअं बि थियो प्राइम मिनिस्टर थियो, उन ॾींहुं पहिरीं स्पीच में मियां मोहम्मद शहबाज़ शरीफ़ जंहिंखे नेता खे मैशत जी ॻाल्हि थी ऐं उन में उन चयो जंहिं को बि चयो आहे ठीकु आहे त हाणे असांखे अॻिते वधणु घुरिजे, पाकिस्तान लाइ कमु करणु घुरिजे, अचो त वही करे गॾिजी वही करे मुआशी सलाह कयूं मुल्क जेको आहे अॻिते वधे ऐं मुल्क तरक़ी करे ऐं असां तव्हांजी गैर मुस्लिम सपोर्ट कयूं था हुन में। इहो त न को असां तव्हांखे सिर्फ़ु लालचू घुरो था की असांखे न गैर मुस्लिम सपोर्ट कयूं था जीअं पाकिस्तान जे लाइ असांखे करणु घुरिजे। ऐं मियां शहबाज़ शरीफ़ शुरू खां इहा ॻाल्हि आहे त गॾिजी हलो, मुल्क जा जेके हालात आहिनि, जेके इकोनॉमिकल सोच हाल आहे, जेका मुल्क जी कंडीशन आहे, जेकी महांगाई ज़ोर वठंदी वञे पई, उनमें जेके सभु पार्टियूं गॾु रहंदियूं त मां सम्झां थो त उनजो बहितरीन हल कढी सघंदियूं। मां सवाइ हिकु पार्टी जे सभु पार्टियूं गॾु आहिनि ऐं सभु असेंबली में वेठियूं आहिनि ऐं सभु पंहिंजो इनपुट ॾियनि थियूं। तॾहिं बि जेको आहे पेट्रोल तव्हां केतिरो महांगो थियो आहे, 50-60 ॾाढी आहे। अवाम बि उनखे एक्सेप्ट कयो, अवाम खे ख़बर आहे कि पेट्रोल अॻु में वधणु घुरिजे आहे, जेको न हली नालाइकी जे करे ऐं माण्हुनि खे बेवकूफ़ ठाहिण जे करे न वधायो। हाणे तव्हां ॾिसो कि सभु पार्टियूं गॾु आहिनि ऐं सभु स्टेक होल्डर आहिनि ऐं सभिनी जी जेका राय ॾिनी वई आहे त मुल्क खे अॻिते वठी वञिजे। जेकॾहिं इहो न हुजे हा त एतिरियूं सभु पार्टियूं गॾु कोन कंदा। इहे अपोज़िशन जी पार्टियूं न आहिनि, हिन में हुकूमती पार्टियूं बि आयूं आहिनि जंहिंखे पाकिस्तान जे तरक़ी जी जेको आहे उहो सोचे थी उहा तरक़ी करणु घुरिजे। तव्हांजे साथी पार्टी खां बि आया न आहिनि, हुकूमत खां बि आया न आहिनि। जंहिं करे मियां नवाज़ शरीफ़ शहबाज़ शरीफ़ साहब इहा ॻाल्हि कई आहे कि हिनखे खुले दिलि जो मालिक आहे, सुठी सोच रखी करे कई आहे ऐं इहो फ़ैसिलो त इमरान ख़ान खे करिणो पवंदो, उनजी पार्टी खे करिणो पवंदो कि उहे पाकिस्तान सां गॾु आणी या न, उहे पाकिस्तान जी तरक़ी करणु चाहींदा या न, उहे पाकिस्तान जी स्टेट ॾिसणु चाहींदा या न।
जी डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब त जेका उनजी कोर कमेटी जो इजलास हो उन में इहो जेको ग्रैंड डायलॉग जी वज़ीर आज़म साहब ॻाल्हि कई उनखे PTI त रद्द करे छॾियो आहे। हाणे छा था सम्झो, तव्हां ॿियनि पार्टियुनि जी शमूलियत सां कोई नई पॉलिसी जोड़णु चाहियो पिया, कोई नओं मामिलो साम्हूं ईंदो, या छा था सम्झो त PTI जॾहिं उन प्लेटफॉर्म ते न ईंदी त बाक़ी पार्टियुनि खे गॾिजी को फ़ैसिलो करणु वञूं पिया? फैसला बि थींदा, लेकिन PTI वापसि न ईंदी उते इलेक्शन कराईंदासीं ऐं ॿिया कैंडिडेट अची वेंदा। छाकाणि त मुल्क खे त अॻिते वठी वेंदो आहे। मुल्क खे हिकु माण्हू जे करे जेको आहे बीठी न रहंदो। मुल्क खे तरक़ी करणी आहे, मुल्क जी आवाम खे सहूलियत ॾियणी आहे। तव्हां हाणे ॾिसो बिजली जो केतिरो बुरान आहे। या मोहम्मद नवाज़ शरीफ़ 40,000 मेगावाट बिजली ठाही हुयो जेका सरप्लस में हुई। हिनजी नालाइकी जे करे ही पंहिंजो गैस बि न पिया वठी सघनि ऐं जॾहिं सस्ती गैस मिले पई त उन सस्ता सौदा बि न थिया आहिनि, महांगा सौदा करे छॾिया त उहा बि कोन अची सघी। त इन में इहो आहे जेके सभु पार्टियूं आहिनि इहे सभु पंहिंजा ॿाहिरां नज़रिया दरकिया पंहिंजा आहिनि। तव्हां मुस्लिम लीग नून जी पंहिंजी नज़रिया आहे, पीपुल्स पार्टी जी पंहिंजी आहे, BNP जी पंहिंजा, हर कंहिं पंहिंजा आहिनि। पर हिकु मुफ़ाद सभु गॾु थिया आहिनि त पाकिस्तान खे कंहिं बि तरीक़े आहे जेको दुबई में छॾे वियो आहे इमरान खान, जेका मौत जी हालत करे वियो आहे उनखे हुन मां ॿाहिरि कजे ऐं अॻिते वठी वञे। डॉक्टर साहब, PTI जो त इहो चवणो हो त असां जॾहिं हुकूमत छॾीसीं तॾहिं त मुआशी जेके इंडिकेटर आहे उहो बहितरीअ तरफ़ वञनि पिया। जीअं शौकत तरीन साहब बि ऐवान में तक़रीर कंदे इहो चयो त असां जेकी पॉलिसी ठही उनखे जेकॾहिं कंटिन्यू रखियो वञे हा त हीअ सूरत हाल न थिए हा, छो त जेकी हीअ सूरत हाल मौजूदा हुकूमत थी आहे, गुज़िरियल हुकूमत में मुआशी सूरत हाल अहिड़ी न हुई। तव्हां छा था सम्झो त PTI जी जेका दावा आहे उहा केतिरी दुरुस्त आहे त उन्हनि जी जेकी पॉलिसी हुई उहे मुआशी इंडिकेटर्स बहितरी तरफ़ वञी रहिया? ॻाल्हि ॿुधो न, आईनो हूंदो आहे न, आईने में जमाल जेको बि शख़्स पंहिंजी शिकिल ॾिसंदो आहे उनखे पाण खां ख़ूबसूरत को बि नज़र न ईंदो आहे। हीअ उनजी हिकु ॼणे जी त ॻाल्हि न आहे, हीअ मुंहिंजी बि ॻाल्हि न आहे या तव्हांजी बि ॻाल्हि न आहे। तव्हां पब्लिक में तव्हां वञो न, पब्लिक खे तव्हां ॾिसो केतिरी परेशान हुई। ख़बर कोन पवंदी शाम जो $130 आहे त $160 ते पहुची वेंदो। ख़बर न पवंदी 70 रुपए जी खंडु $100 ते पहुची वेंदी। ख़बर न पवंदी अटे जो दाम 15 रुपए $40 ते पहुची वेंदो। त हर शइ जी अनसर्टेनिटी हुई ऐं उन में हेठि पंहिंजा टका हणण में पूरा हुया। दवा जी ख़बर तव्हां पाण खे तव्हां हिकु दम राति जी ख़बर 100% वधी थी वञे, 600% वधी थी वञे। त इहो त उहे ॻाल्हियूं था कनि। तव्हां पब्लिक में वञो, पब्लिक तव्हांखे सही इंडिकेटर जेको आहे न उहो आहे पब्लिक। उहो तव्हांखे इंडिकेटर जेको जॾहिं तव्हां उनजी पल्स ते हथ कंदो तव्हांखे पइजी वेंदी इमरान खान थोरे टाइम में मुल्क सां छा वेदन करे वियो आहे ऐं केतिरनि जो कर्ज़ाई करे वियो आहे। तव्हां हाणे ॾिसो का हिकु सिट बि न लॻी आहे, तॾहिं बि एतिरो हज़ारे अरबनि जो कर्ज़ाई करे वियो आहे, जेका कर्ज़ा पोइ 70 साल में जेतिरा वरिता हुया न उनखे थोरो वधीक कर्ज़ा ई वठी वियो आहे। त इहे सिर्फ़ु चवण जी ॻाल्हियूं आहिनि। छाकाणि त माण्हुनि खे जेको आहे न उनखे खपे रोज़ी रोटी। तव्हां ॾिसो केतिरा माण्हू बेरोज़गार करे लखे माण्हू जेका नौकिरी मां कढिया। जेको चई वियो त भई मां जॾहिं नौकिरी ॾींदुसि 50 लाख घर ॾींदुसि, ॻाल्हि त पर जी ॻाल्हि आहे। हुते नौकिरी ॾियनि त पर जी ॻाल्हि आहे, हुते नौकिरियुनि में ई कढी आहे। त इहे सभु ॻाल्हियूं आहिनि। बाक़ी का बि सचाई कोन्हे। जेकॾहिं सचाई हुजे आहे न त हिन टाइम महांगाई नथा $60 पेट्रोल त अची वधायो आहे न त माण्हू रोडनि ते हुजनि हा। पर माण्हुनि खे इहा ख़बर आहे त हिननि जो को कसूर कोन्हे। जेको बि कोई हुन जी नालाइकी हुई हुकूमत जी जंहिं तरीक़े सां उहो जेको दलदल में छॾियो वियो आहे उन खां निकिरण जे लाइ कुझु न कुझु। डॉक्टर साहब, पर तव्हां अवाम जी पल्स जी ॻाल्हि कई, अवाम जी ॻाल्हि कई, पर ज़ाहिर आहे अवाम त इहो ई फील करे थो त इमरान खान वेंदो हलियो। जॾहिं शहबाज़ शरीफ़ नवाज़ लीग पीपल्स पार्टी जी गवर्नमेंट ठहंदी त शायदि उन्हनि खे रिलीफ मिलंदो, पर उहो रिलीफ त न मिलियो। उन में कमी किथे आहे? छा जीअं बज़ाहिर चयो पियो वञे त मजबूरी आहे ऐं जेका गुज़िरियल हुकूमत हुई उहा हालात अहिड़ा छॾे वई। यकीनन इमरान खान बि इहा दावा कई त गुज़िरियल हुकूमतुनि जो कीअं दरो आहे जंहिं सबबु असां मजबूर आहियूं, हथ वढियल आहिनि। त तव्हांजा बि साॻिया ई जेकॾहिं हथ वढियल आहिनि त पोइ अवाम खे चेंज महसूस त न थी आहे? इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में
फैमिली फी जेको रजिस्टर माण्हू आहे उनजा 10,000 तव्हांजा इंक्रीज़ कया आहिनि भई उहो उनखे अलाउंस मिले अॻिते रुपया उन जी बद में माण्हुनि खे मिलंदा घटि में घटि 7-8 करोड़ माण्हू जेको आहे न उन खां मुक्ति थींदा ऐं असां पेट्रोल में बि सब्सिडी उनखे मिलंदी जंहिंजी इनकम जेका आहे 40,000 खां घटि आहे ऐं उहो पाण जेको आहे न उनते करे मोकिलींदो असां व्हाट्सएप नंबर बि ॾेई छॾिया हुजो जेको आहे उनखे उहो कॉल करे उनते इंटर करे त उनखे बि मिलंदो इहा ॻाल्हि न आहे ॻाल्हि इहा आहे कि तव्हां ॿुधायो इन खां अलावा कहिड़ो हल हुजे जेकॾहिं कोई गवर्नमेंट इमरान ख़ान जी ॻाल्हि जेकॾहिं उहो टाइम त हुन टाइम IMF में वञे न जॾहिं चवंदा 200 अरब हम IMF से मुंह पे मारेंगे 200 अरब हम इनको दे देंगे हम आज़ाद हो जाएंगे ये किथे अरब किथे IMF में न वञण जा पाण कॾहिं पाकिस्तान जे अंदरि इन स्टेज ते पहुचाए जॾहिं तव्हां वञो आहे तव्हां टाइम सां वञो सभु शयूं तव्हांजी शर्तनि ते थींदियूं ही चई पंहिंजा एतिरो लेट आहे पंहिंजी शर्तूं मल्हायूं हाणे तव्हां ॾिसो जेकॾहिं IMF जा जेके वाइदा थियनि जेके कया आहिनि ज़ाहिर आहे उहे त उन ते अमल त करिणो पवंदो भई जेके न कया पेट्रोल न वधाए इहे शयूं जेके वधाइनि उहे न वधाए ऐं जेके पंहिंजा प्लेयर्स हुआ जेके हिन सां गॾु कमु कंदा हुआ जेके जंहिंखे उन मां फ़ाइदो थियणो हुयो उनखे फ़ाइदो ॾेई छॾियो तव्हां रिंग रोड जी मिसाल वठो रिंग रोड खे कीअं घुमाए फिराए केतिरो मथे किथे केतिरो हुयो ऐं किथे अर्बन सर्कल पंहिंजे माण्हुनि खे बि फ़ाइदो ॾिनो त हुन सिर्फ़ु जेको आहे हिकिड़ी वकील पयल आहे क्रिकेट जे ग्राउंड जे अंदरि ॿाहिरि उनखे सिलसिलो बि कोन पब्लिक बि आहे ऐं पब्लिक सां छा वेतन थी रही आहे पब्लिक केतिरी तकलीफ़ में आहे उनजो को सिलसिलो ई कोन हाणे तव्हां ॾिसो हालत हाणे हू चए पियो मां हीअ कयां या हू कयां 3.5 साले वेठो कुझु कोन कयो हाणे हुन कहिड़ी गाॾी जी सॼी जेका अची करे हू कंदो बिल्कुलु कूड़ पियो ॻाल्हाए ऐं मां सम्झां थो कि हीअ जेका हुकूमत आहे जेके हिसाबी आहिनि सभु पाण मिली करे कंहिं महिनत सां कमु करे रहिया आहिनि त इंशा ताला कुझु टाइम में तव्हांखे हुजे असरात बि नज़र ईंदा ऐं काॾे खोटियल ते तव्हां चओ न हीअ ईंदो मियां शाहबाज़ शरीफ़ ईंदो उनजी कूड़ थींदी न उनखे तो टाइम बि खपंदो डॉक्टर साहब जेकॾहिं मुआशी सूरत हाल अहिड़ी आहे त तव्हां छा था सम्झो मौजूदा बजट में अवाम खे मौजूदा हुकूमत को रिलीफ ॾेई सघंदी जॾहिं मुआशी सूरत हाल अहिड़ी आहे त पोइ ज़ाहिर आहे अवाम खे मौजूदा बजट मां का होप रखणु खपे सूरत हाल इंडिकेटर्स त इहे आहिनि उम्मीद बिल्कुलु छाकाणि तव्हां ॾिसो न हाणे घटि में घटि इहा शइ माण्हू खे ख़बर आहे जेको आहे लीडर आहे जंहिंजे हथ में कमान आहे जेको मुल्क हलाए पियो उहो जेको आहे महिनती माण्हू आहे ईमानदार माण्हू आहे ऐं कमु वारो माण्हू आहे जंहिंजी मिसाल तव्हांखे पंजाब में नज़र अचे थो पंजाब में जंहिं तरीक़े सां हुन कमु कया उहा शइ नज़र अचे थी वई त उन मां माण्हुनि जो उमीदूं आहिनि त उमीदूं न हुजंदा त माण्हू असांखे रहन बि कोन ॾींदा ऐं माण्हू असांखे ट्रस्ट कनि था ऐं मां सम्झां थो पूरी किताबी जमातियूं उन ट्रस्ट खे पूरो करे ठीकु आहे डॉक्टर दर्शन लाल साहब वॾी महिरबानी तव्हांजी तव्हां असांखे टाइम ॾिनो नाज़रीन हिते वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक बाद हाज़िर थींदासीं नाज़रीन वेलकम बैक नाज़रीन हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे नवाबज़ादा इफ़्तिख़ार अहमद ख़ान साहब जेको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो क़ौमी असम्बली जो मेंबर आहे ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अहम अगवान है। अस्सलाम वालेकुम नवाबज़ादा साहब। वालेकुम सलाम। नवाबज़ादा साहब ये बताएं कि वज़ीर आज़म साहब ने ग्रैंड डायलॉग की बात की है, आप क्या समझते हैं कि इस नहज पे सूरत हाल में जहाँ पे इमरान खान साहब हाई पिच पे खेल रहे हैं, इस सूरत हाल में इमरान खान साहब डायलॉग में आएंगे, इस तरह जो मुआशी मामलात हैं जो बहरान है उनसे हम निकल पाएंगे, आप क्या समझते हैं? देखिए, वज़ीर आज़म साहब ने मुल्क के इंटरेस्ट में ये बात की है और ये आज बात नहीं की, ये उन्होंने जब शुरू में हुकूमत जब नई असेंबली बनी थी तो मेरे ख्याल अभी 2-3 ही इजलास हुए थे, सदर जरदारी साहब ने भी और उस वक्त का इस बेखिलाफ थे मौजूदा वज़ीर आज़म, इन्होंने उस वक्त भी ऑफर की थी कि आए हम चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमिक
سائن کر لیں. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں اور اس کے اوپر 20 سال کا 25 سال جتنا بھی آپ چاہیں اس کے اوپر ایک ہم بنا لیں اپنا سسٹم اور اس کے مطابق ہم چلائیں. اور دیکھیں اس وقت بھی انہوں نے جب انہوں نے اس بات کو ٹھکرا دیا اور یہ خود اسے لے کر انہوں نے وہ جو اس وقت کا ان کا رسو تھا اسد عمر صاحب اسے لے کر چلے اور پھر دیکھا آپ نے کہ اسد عمر صاحب نے جو بنیاد رکھی اس ملک کی معاشی اس کی بیڑا گرک کرنے کی وہ آج تک نہیں سنبھلنے میں آ رہی. پھر انہوں نے جتنے وہ بدلے انہوں نے اپنا وزیر خزانہ اور جتنے بھی وہ لے کر آئے اس کے بعد وہ آج تک نہیں وہ سنبھالا ہو رہا اسے. اور اب وزیر اعظم صاحب نے ایک دفعہ پھر انہیں یہ آفر کیا کہ اب یہ اپوزیشن میں شاید کچھ عقل سے کام لیں کچھ انہیں ہوش آئے. تو انہوں نے پھر ایک دفعہ انہیں کہا ہے کہ آئیں کم سے کم نکات پہ بیٹھ کے ہم یہ چیز کر لیں کہ حکومتیں آتی جاتی رہیں گی. ہماری حکومت ہے آپ کی حکومت تھی پھر آپ کی حکومت آ سکتی ہے پھر ہمارے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. مگر یہ جو اکانومی ہے اور باقی چیزیں ہیں اس کے اوپر ہمیں ہمارا اختلاف نہیں ہونا چاہیے. یہ چلتی رہنی چاہیے سائڈ بائی سائڈ. اس کے اوپر کسی قسم کا بھی عوام نہیں ہونا چاہیے. نواز صاحب یہ بتائیں کہ جب پی ٹی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں آئی اور ظاہر ہے اس وقت یہی کہا گیا کہ ماضی کی حکومت سے یہ معیشت سنبھالی نہیں جا رہی ہے ملک کے معاملات سنگین تر ہو گئے ہیں. تو جب موجودہ حکومت نے ٹیک اوور کیا اس کے بعد یہ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ مہنگائی ساری چیزیں تو وہی چیزیں رپیٹ ہو رہی ہیں. جو ایک عوام کو ہوپ تھی اب وہ مایوس ہونے جا رہے ہیں. اگر یہ صورتحال ہے تو آئندہ بجٹ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں یہ بجٹ کیا آ سکتی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صورتحال جو ہوپ تھی عوام کو وہ پوری ہو بھی سکے گی؟ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. میں اس میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں اس کی کہ گزارش یہ ہے کہ ابھی آپ نے پچھلے 2-3 دنوں میں ان کے اگر آپ انٹرویوز نکلوا کے دیکھ لیں خود سابق وزیر اعظم صاحب کے ان کے اسپیکر اسد قیصر صاحب کے اور یا ریسنٹلی جو کل پرسوں انہوں نے دیا ان کے انٹیریئر منسٹر شیخ رشید صاحب نے انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ جی یہ ہمیں ستمبر اکتوبر سے ان باتوں کا پتہ تھا اور ہم جانے والے تھے. اور پھر انہوں نے اقرار کیا کہ ہم بارودی سرنگیں عمران خان صاحب بچھا کے گئے تاکہ آنے والی حکومت سنبھل نہ سکے. جس وقت دنیا پوری میں پرائزز اوپر جاری تھی انہوں نے 10-10 روپے قیمت گرا دی. پھر جو کمٹمنٹ تھی ان کی ان کے ساتھ اپنا IMF کے ساتھ انہوں نے اس کے برعکس سارے اقدامات اٹھائے صرف اسی لیے کہ آنے والی حکومتوں کے لیے حکومت کے لیے مسئلہ کھڑا ہو اور وہ چل نہ سکے. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ کچھ مختلف اپنا سخت فیگرز تو ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بہت تکلیف دہ ہیں جو اس وقت اس حکومت کولیشن گورنمنٹ کو لینے پڑ رہے ہیں ڈیسیجن. مگر ہم کوشش کریں گے کہ دوسری سائڈ پہ ہم ریلیف کی طرف بھی جائیں. یہ ہماری کچھ مجبوریاں ہیں باقی ہم ریلیف کی طرف انشاءاللہ جائیں گے. اور ہماری کوشش ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو ہم یہ اپنا بے نظیر پیٹرول کارڈ کے تھرو موٹر سائیکل اور رکشے والے کو اسی طرح راشن کارڈ کے تھرو ہم کوشش کریں کہ کم سے کم 7-7.5 کروڑ لوگوں کو فوری ریلیف ہم دے سکیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ ہماری کوشش ہے. اور آئندہ والے کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں ابھی پائپ لائن میں ہیں. انشاءاللہ ریلیف ملنا شروع ہوگا لوگوں کو. ہمیں جو چیلنجز یہ چھوڑ کے گئے ہیں ہم نے وہ چیلنج قبول کیے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم اسی کو روتے پیٹتے رہے کہ نہیں جی وہ کر گئے نہیں. انہوں نے جو کچھ کیا جو تباہی کرنی تھی کر گئی. اب ہم نے اسے سنبھالنا ہے ہم نے اسے کرنا ہے. یہ رسپانسبلٹی ہم نے لی ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اگلے 10-15 دنوں میں مہینے میں چیزیں بہتری کی طرف جاتی نظر آئیں گی انشاءاللہ. اچھا آپ نے بے نظیر پیٹرول کارڈ کی بات کی وہ تو ایک زبردست فیصلہ ہے لیکن مڈل کلاس ہے کافی لوگ ایسے ہیں ظاہر ہے بے نظیر کے جو BISP کا سروے ہوا تھا اس سروے میں نہیں آتے. اور اس کے علاوہ جو پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ہے اس سے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. تو سارے طبقات جو ہیں میں وہ اپر کلاس کی بات نہیں کر رہا مڈل کلاس کی اور غریب لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو وہ ظاہر ہے وہ سارے کور نہیں ہو سکیں گے اس میں. دیکھیں میں نے عرض کی نا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو 85 لاکھ لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے. یہ اب ہم دینے جا رہے ہیں. اسے
नादरा का डेटा और इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा इकट्ठा करके इसे हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। इसे सारा 7-7.5 करोड़ लोगों को इंशाल्लाह ताला हम ये रिलीफ देने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये आप देखेंगे कि एक बेहतरी की तरफ अब जिस हाल में हमें वो छोड़ रहे हैं। आज देखें कि आज अभी मैं असेंबली से आ रहा हूँ कि हमारे जो इसके नेचुरल रिसोर्सेज के मिनिस्टर हैं सतत मलिक साहब, उन्होंने जब तफसीलात बताई, उन्होंने कहा कि जनाब हम 100 रुपए की LNG ले रहे हैं बाहर से और 3 रुपए की यहाँ पर दे रहे हैं। आप बताएं कि ये मुल्क सर्वाइव किस तरह करेगा अगर आप 100 रुपए की, यानी कि कभी ये भी आपने देखा कि 97 रुपीज सब्सिडी 100 रुपए में। ये तो होता है कि 3 रुपए या 5 रुपए 10 रुपए की सब्सिडी। जब इस तरह के हालात हो जाएं तो फिर आप देखें कि उसे हम ब्लेम गेम नहीं खेलेंगे जी वो करके हम क्या करें। हम इंशाल्लाह करके दिखाएंगे, हम इसे बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। कुछ चीजें अवाम के साथ जो है अवाम को भी हमारा साथ हाथ बटाना होगा, मगर उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि गरीब जो है उसे कम से कम तकलीफ पहुंचे इन चीजों से। और जो मुखैर हजरात हैं बाकी हैं वो इसमें अपना शेयर डालें, वो उसके मुताबिक उनके लिए सब्सिडीज वगैरह जो है उनसे उन्हें मेरे ख्याल इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन्हें। ठीक है नवाबजादा साहब, अगर मुल्क की सूरत हाल माशी सूरत हाल ऐसी है तो क्या समझते हैं, बजट भी तकरीबन तैयार हो गया है, तो क्या हम होप कर सकते हैं कि इस बजट में इस हालात में कोई अच्छी बजट होगी या आवाम के लिए कोई खुशखबरी भी हो सकती है? मैंने यही अर्ज किया कि बजट जरूर सख्त होगा, मगर जो चीजें हम रिलीफ की तरफ लेकर जा रहे हैं, आप इससे पहले देख लें कि जब हम लोग 2008 में गए थे IMF के पास तो उस वक्त उनकी शराइत यही सख्त शराइत थी। उनका हमेशा इसी तरह होता है कि जी आप बिजली के, आप पेट्रोल गैस के, बाकी चीजों के रेट्स बढ़ा के रिकवरी करके हमें हमारे साथ वो करें। मगर हमने वो सब चीजें की, मगर दूसरे हाथ में हमने रिलीफ की तरफ भी आए। हमने इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 150% इजाफा किया, पेंशन में 100% इजाफा किया। हमारे फौजी भाई जो वॉर एंड टेरर में शहादतें कबूल कर रहे थे जख्मी, उनकी तनख्वाहों में हमने इजाफा किया सारा। तो ये सारी चीजें कि एक तरफ हम उस चीज की भी चार्टर जो था उसका भी, अब जब स्टेट का किसी के साथ एग्रीमेंट होता है फिर ये नहीं हो सकता कि आप बैकआउट कर जाओ, कहते वो तो पहले लोग कर गए थे, वो नहीं है। आप उससे बैकआउट नहीं कर सकते। सऊदीया उससे गारंटर था, उससे दुबई गारंटर था, उन्होंने अपना 3 अरब डॉलर उन्होंने रखाया, 1.5 अरब डॉलर उन्होंने रखाया इसी बेस के ऊपर कि आप IMF के जो भी है मामला उसे आप फुलफिल करेंगे। अगर आप विड्रॉ करते हैं तो वो भी विड्रॉ कर जाएंगे। तो हमारे लिए मुश्किलात जरूर है, मगर हम नाउम्मीद नहीं है। ठीक है नवाब साहब, ये बताएं, एक तो मुआशी हालात तो ख़राब है ही हैं, ज़ाहिर है उनको निमटना पड़ेगा मौजूदा हुकूमत को। दूसरा, मुल्क में इंतशार की बातें हो रही हैं। ग्रैंड डायलॉग की वज़ीर आज़म साहब ने बात की तो इमरान खान साहब ने कोर कमेटी में उसको रद्द कर दिया है कि हम डायलॉग चोरों के साथ डायलॉग नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये, खान साहब ये भी कह रहे हैं कि जल्द हम इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च भी करने जा रहे हैं। तो इस हालात में पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन को किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की तमाम पार्टीज मुल्क में अमन चाहती हैं, आइन के बालादस्ती चाहती हैं, कानून की बालादस्ती चाहती हैं। अब खान साहब जो करना चाहते हैं वो आपके सामने है। पिछला लॉन्ग मार्च कितना इफेक्टिव था, या अब जो वो बार बार धमकी दे रहे हैं, मगर वो चाहते हैं कि उनके ऊपर अम्ब्रेला हो सुप्रीम कोर्ट का। उसके बगैर उन्होंने नफी किया हुआ है ना, उसे मशरूत किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अम्ब्रेला के साथ, कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने मुझे ये अम्ब्रेला दिया तो फिर मैं बाहर निकलूंगा सारा। और अभी आप ये देख लें कि ये जो बल्दियाती नहीं, ये ज़िमनी इलेक्शन जो पंजाब के अंदर 20 लोग डिसीट हुए हैं, तो उनकी जगह जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, इनके पास तो इनकी पॉपुलैरिटी का यही आप अंदाजा लगा लें, इनके पास वहां पर कैंडिडेट्स नहीं है। इन्हें वहां पर अपने MNAs को टिकट देने पड़े हैं कि जनाब आप लड़े यहाँ पे इलेक्शन। जहां पर इनका सिटिंग MNA था, नीचे MPA इनका वो कर गया, मुनारिफ हो गया। अब वहां पर इनके पास इस पोजीशन में नहीं है कि वहां पर इनका अपना ये कैंडिडेट के तौर पर किसी चीज को पुट कर सके। पॉपुलैरिटी का तो यहीं पर आप अंदाजा लगा लें। इन्होंने अपने MNAs को कहा है कि
آپ MNA ہوتے ہوئے آپ نیچے MP کا الیکشن لڑے. ٹھیک ہے نوابزادہ افتخار احمد خان صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین ہتے وٹھوں تھا مختصر بریک بعد حاضر تھینداسوں. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ہن وقت اساں کے جوائن کयो ہے شوکت بسرا صاحب جن جو تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہیں. پاکستان تحریک انصاف جو اہم اگوان ہے. السلام علیکم شوکت صاحب. شوکت صاحب یہ بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے گرینڈ ڈائلاگ کی بات کی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ معاشی بحران کے تناظر میں یا موجودہ پولیٹیکل بحران کی تناظر میں یہ جو گرینڈ ڈائلاگ کی وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے کیا سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اس میں کوئی ریسپانس دے گی, شمولیت اختیار کر سکتی ہے؟ دیکھیے گرینڈ ڈائلاگ تو آلریڈی گرینڈ پارٹیاں پوری پاکستان کی پارٹیاں موجود ہیں جنہوں نے عمران خان کو اس لیے نکالا تھا کہ اکانومی کا بیڑا گرک کر دیا تھا عمران خان نے. عمران خان کے ہوتے ہوئے ملک کی غریب بڑھ رہے تھے, مہنگائی بڑھ رہی تھی, بے روزگاری بڑھ رہی تھی. انہوں نے آ کے خان صاحب کو 11 پارٹیوں نے اس بنیاد پہ نکال دیا. اب اگر عمران خان اتنے اچھے ہوتے تو میں یہ نکالتے کیوں؟ اب یہ 11 پارٹیاں آ گئی ہیں, یہ گرینڈ ڈائلاگ کریں, یہ اکانومی کا اور بیڑا گرک کرے. ابھی ہم نے تو یہ دیکھا کہ جب عمران خان تھا گروتھ بھی اچھی ہو رہی تھی, آپ کی ایکسپورٹ بھی اچھی تھی, کنسٹرکشن انڈسٹری بھی چل رہی تھی, اتنی مہنگائی بھی نہیں تھی, پیٹرول بھی سستا, ڈیزل بھی سستا تھا, ہم سبسڈی دے رہے ہر چیز پہ دے رہے تھے, ہر چیز بہتر تھی اور $22 ارب کے ریونیو موجود تھے. تو اب ان کے ساتھ ڈائلاگ کیا کریں جنہوں نے ایک ڈاکہ ڈال کے سازش کے تابع آ کے خان صاحب کی حکومت کو نکالا. انہوں نے اس بات پہ نکالا تھا کہ ہم آگے لوگوں کو یہ جو پیٹرول مہنگا دے رہے ہیں ہم 70 کا دیں گے. شہباز شریف صاحب کہتے رہے, مفتا اسماعیل جو خود ان کے وزیر ہیں وہ کہتے رہے. وہ مفتا تو لگائی جا رہے ہیں, دنیا کے دورے کر رہے ہیں اور اب ہنس ہنس کے لوگوں کو تمسخر بھی اڑاتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ پیٹرول جو ہے یہ ڈیزل ہے یہ 250 کرنا پڑے گا. تو میرے بھائی کرایہ ڈائلاگ کریں. یہ اس وقت حکمران ہے اور وہ حکمران ہے جو چند ٹاس دھاندلی کے ذریعے, بدماشی کے ذریعے انہوں نے قبضہ کیا ہے. تو اس وقت اس لیے یہ 11 پارٹیاں موجود ہیں. وہ ٹی ٹی والا ہے, پاپڑ والا ہے, بیچارہ مخصوص چپراسی بھی دنیا سے چلا گیا جس کے اکاؤنٹ میں اربوں روپیہ تھا. یہ گولے والے بھی اکٹھے ہیں, پاپڑ والے بھی اکٹھے ہیں, ٹی ٹی والے بھی اکٹھے ہیں. ان کو لانے والے جو ہیں ان سے یہ پوچھیں کہ بھائی آپ کو تو لے کر آئے تھے کہ آپ نے تو غریب کو پیٹرول سستا دینا تھا. تو ان کے ساتھ گرینڈ ڈائلاگ نہیں ہو سکتا. یہ تو گرینڈ ڈائلاگ کے لیے 11 پارٹیاں موجود کریں گے. شوکت صاحب یہ بتائیں کہ خان صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ ماضی کی حکومتوں کو کیا دھرا ہے, معاشی بحران ہے, معاملات ہیں. تو ابھی موجودہ حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ماضی کے حکمرانوں کو کیا دھرا ہے, اسی وجہ سے ہم عوام کو ریلیف نہیں دے پا رہے, لیکن نئی حکومت بھی عوام کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی. اگر ہمارا کیا دھرا تھا تو پنگا لینے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کو آنے کی ضرورت کیا تھی؟ نہ آتے آپ نے تو باقاعدہ تحریک عدم اعتماد لے کر آئے. وہ فریش الیکشن تھوڑی ہوا تھا. چلے ہو سکتا ہے ہم سمجھ لیتے کہ 5 سال ہم نے حکومت کی, ہم نے بیڑا گرک کیا, نیا مینڈیٹ آپ کو ملا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جب سلیکشن فگر بھی آج سامنے آ رہے ہیں وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ 6% گروتھ ہے, وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری کرنسی مضبوط تھی, ڈالر اب پہلے سے بھی نیچے چلا گیا ہے. اچھا اسٹاک ایکسچینج کریش کر گئی ہے. بھائی ہم قصوروار کس طرح ہے؟ اگر ہم قصوروار تب اچھا پیٹرول ہمارے دور میں 150 تھا, وہ پیٹرول بہت برا تھا, وہ ڈیزل بہت برا تھا. آج یہ 250 والا پیٹرول بڑھاؤ بہت اچھا ہے. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ کنسنٹریشن ساری لوٹ مار اور کرپشن کے کیسز ختم کرنے پہ ہے, نیب کو ختم کرنے پہ ہے, اگلے الیکشن میں دھاندلیاں کرنے پہ پر زور ہے. تو ان کا تو اس میں تو ہے ہی نہیں دیکھنے کو. ڈاکٹر رضوان بیچارہ دنیا سے چلا گیا, مقبوض کی پڑاسی دنیا سے چلا گیا. اب پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ کیا ہے لوگوں نے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. ان کی توجہ میرے بھائی یہ نہ اس لیے آئے تھے, ان کا ایجنڈا عوام کا ریلیف نہیں ہے, عوام کے لیے بہتری نہیں ہے, عوام کو ریلیف دینا نہیں ہے, مہنگائی کو کم کرنا نہیں ہے, بے روزگاری کو کم کرنا نہیں. ان کا کم واردات ڈالنا ہے کہ اور دلی وارداتیں پڑ رہی ہیں کہ صبح یہ اٹھ کے میٹنگ کیئر کرتے ہیں, دوپہر میں یہ آگے عدالتوں میں پیشی اٹینڈ کرتے ہیں, شام کو یہ ٹرانسفر اور پوسٹنگ کرتے ہیں, رات کو یہ
अपना स्विमिंग पूल में नहाने चले जाते हैं और अगले दिन उठते हैं तो पता चलता है कि अब FIA के केसेस में प्रोसिक्यूटर पेश होगी कह रहे हैं फर्दर जुर्म नहीं लगानी है, दैट जो है उसके पर काट दिए गए हैं। तो मेरे पास इनका एजेंडा नहीं है, इनका एजेंडा नहीं है। शौकत साहब ये बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जब पहला असम्बली में ख़िताब किया था हलफ के बाद, तो उन्होंने कहा कि हमारे हलफ लेने से पहले ही जो है वो डॉलर की जो कदर है वो गिर गई है, रुपये की कदर जो है वो बेहतर हो गई है, स्टॉक मार्केट भी बेहतर हो रही है। तो उसके बाद ये सारे पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा, ये सारा क्या समझते हैं कि ये मौजूदा हुकूमत भी कोई तस्वरात पे चल रही है जो इस तरह के कोई अमली इक़दाम नहीं लिए जा रहे हैं? पहली बात तो हुकूमत है ही नहीं, जंगल का कानून है, एक गैर आईनी हुकूमत है, फाशिस्ट हुकूमत है। इस वक्त इसराइल, इंडिया और अमेरिका के तावन से ये हुकूमत बनाई गई है। उसकी तो एक एक चीज को भी इंडोर्स कर दिया, हर किसी ने, हमारी एजेंसी ने इंडोर्स कर दिया, उस साइफर को भी मान लिया गया। तो सो ये कोई एजेंडे तो थोड़ी है, ये तो जो इनको लेकर आए हैं उनके लिए इन्होंने आसानियां पैदा करनी है। इन्होंने इसराइल को तस्लीम करना है, चाइना के तलकात को खत्म करना है, रशिया को नहीं जाना इन लोगों ने, इंडिया के साथ कारोबार तजारत करनी है। हमारे कश्मीरी भाई जाए जहाँ मर्जी जाए, दोजख में जाए, उनकी तशद्दुद हो, उनके साथ जुल्म हो, एजेंडा और है। एजेंडा जब जाहिर है वो तीनों हुकूमतें ये तो जेलों में जा रहे थे, इनके ऊपर तो FIR थी, इनको सजाएं हो रही थी, तो वो उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, किसी को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, किसको मिनिस्टर बना दिया गया। तो एजेंडा ये नहीं है कि हमने लोगों को रिलीफ देना है। एजेंडा ये है कि हमने अपने मुकदमात खत्म करने हैं, अपने गैर मुल्की आकाओं की हुक्म की तामील करनी है। अवाम जाए भाड़ में, अवाम का इतना ख्याल होता तो कल मुफ्ता इस्माइल इस तरह कहते हैं नजारा होता। ये इस तरह वो जो गुलाम है इस वक्त अमेरिका के और पूरी दुनिया के, वो एक ब्यूरोक्रेट छोटा सा जो बरतानिया की सालगिरह थी उसकी, मलका जी, उसके एक छोटे से सफीर को केक खिला रहे। ये क्या मजाक हो रहा है इस मुल्क के साथ? तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे। इस वक्त मुल्क में ना कोई हुकूमत है, ना किसी की जान महफूज है, ना माल महफूज है, ना इज्जत महफूज है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अमली तौर पर हम बनाना रिपब्लिक की तरफ बढ़ रहे हैं। और मुझे डर लग रहा है इस बात का कि अभी मैं जिस शहर में रहता हूँ, औरंगाबाद, हमारा इलाका बहुत रिमोट एरिया है, डेली 4-5 डकैतियां हो रही है, दिन दिहाड़े लोगों को लूटा जा रहा है। डर ये है कि लोग श्रीलंका की तरह अपनी तरह से महंगाई के मारे हुए, बेरोजगारी के मारे हुए, इनके जुल्मों के मारे हुए घरों से निकले और पाकिस्तान में खून खराबा हो, खाना जंगी हो, गली गली में लड़ाई हो रही हो। मैं तो बतौर एक पाकिस्तानी और सियासी कारकुन ये देख रहा हूँ। और अभी भी वक्त है कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये जो साजिशी टोला है, इनको घर भेजा जाए, एक इलेक्शन। और वरना आप इनकलाब को नहीं रोक सकते, वरना लोगों को सड़कों पर निकलने नहीं रोक सकते। ये बात लिख लीजिए, एक ही हल है कि और अमन एक इलेक्शन, फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाया जाए। उसके नतीजे में जो भी हुकूमत आती है वो आकर फैसले ले और इम्पोर्टेड ऑर्डर जो है, जो गैर मुल्की आंखों के हुक्म है, उनसे आजाद हो और आवाम के लिए फैसले ले। शौकत साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि मौजूदा हुकूमत तो दावा कर रही है कि बजट में रिलीफ देंगे, लेकिन मुआशी हालात नज़र ये आ रहा है कि जब मुल्क में पैसा नहीं है, मुआशी बहरान है, तो उस तनाजुर में ये अवाम को रिलीफ कैसे दे पाएंगे? बिल्कुल रिलीफ नहीं मिलेगा। बजट के बाद महंगाई और बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, अफरा तफरी बढ़ेगी, अफराते ज़र बढ़ेगा, लोगों के लिए मसाइल और होंगे। और इसलिए ये जो आने वाला बजट है, आप देख लीजिए कि मैं फिर कह रहा हूँ, हम पे भी प्रेशर था कि तेल को बढ़ाओ, डीजल को बढ़ाओ। हमने कहा नहीं बढ़ाएंगे। हम पाकिस्तानी के लिए हुकूमत करते हैं या IMF के लिए करते हैं? तो ये फर्क है अपनी आवाम की हुक्मरान होने का और गैर मुल्की आंखों के हुक्मरान होने का। तो आने वाले दिन में बहुत सख्त देख रहा हूँ, बहुत सख्त हालात देख रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि आने वाला जो बजट है वो लोगों के लिए बहुत सारे और मसाइल लेकर आएगा। बल्कि ये जो इस वक्त महंगाई बॉम्ब इन्होंने मारा है, पेट्रोल की शक्ल में, डीजल की शक्ल में, बिजली की शक्ल में, घी की शक्ल में जो महंगाई बॉम्ब मारा है, इससे लोगों के हालात खराब होने जा रहे हैं। और ऊपर से ये बजट है, ये बजट अवाम दुश्मन बजट होगा।
یہ ہر طرح کے جو طبقہ فکر ہے ان کا دشمن بجٹ ہوگا اور اس سے ایک مہنگائی کی بہت بڑی لہر آئے گی جس سے آپ پھر پاکستان کے اندر افراتفری کو نہیں روک سکیں گی. ٹھیک ہے شوکت بسرا صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین ہی شو تاں ڈٹھو اندر راجدھانی ٹائم میں کے نئے موضوع سان گڈ حاضر تھینداسوں. پنجے میزبان گور گانگرو کے اجازت ڈیندا. اللہ حافظ.